सो सेंट जॉन जुवानी हो सेंट हो जायती कुमसार करता. हे साताचे जीव त्या भाशेन आयज आमी कित्याक चड गरज आमच्या भुरग्यांक राखपाक आमच्यो मेदाल्यो मेरिकल मेडल सेंट बेनेडिक्ट मेडल आयज आमच्या भुरग्यांचे गोडे घालपाक चड गरज जावं खोता सायबिणीची घालपाक चड गरज. कित्याक आयज हिका मोठ्या इस्कॉलांनी घालूंक जायना भुरग्यांक गोड पास लागतलो भुरगीं फुगार जातली म्हणून तेंचे युनिफॉर्म तरी बेडलेलो आहे. आज जर तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही मोग करता जाल्यार चड गरजेचें. आनी हांव तो आयकाय जेन्ना एक चेवडू कन्फेक्शन करून कुमसार जावपाक सेंट जॉन जुवानी बरयता आनी तेन्ना तो विचारता तूं सितीर जाला बाय कित्याक तो बरो हँडसम चेडो बरो ब्लू सूट घालून येवन तिका नाचतडवाक ताणें नाचयली पूण तुकाच ताणें नाचोवंक ना न्हू. आनी ते चेडूं शॉक जाता. हे फंक्शनाक गेलो आसता पार्टीक चेडू आनी तिका एक बरो हँडसम ब्युटिफूल चेडो येता बरो टिपटॉप न्हेसलेलो आनी सगळे चेडवाक नाचयता पूण तेच चेडवाक नाचयना. आनी ते खोती बरोवन जावन जेन्ना ते कन्फेशना वयता तेका लागून आसता पूण ते आपले कन्फेशन वयता तेन्ना ते सांगना फादराक ते पूण फादर सेंट जॉन ताका सांगता तूं आयज दुखी आहा न्हू तो हँडसम चेडो तुका तेणें नाचोवंक काडूंक ना न्हू. सो ते सांगता तूं जाणाय दुये म्हणटा जेन्ना तो चेडो नाचतालो तेज्या पांया पोंदाक एक ब्लू स्पार्क वयताले. ते म्हणटा वय फादर एक ब्लू तेच्या पांयांतल्यान एक स्पार्क वयताले आनी तो जाणाय तो कोण तो म्हणटा लुसिफर येयल्लो हे सगळे चेडवांक त्रासान घालपाक पूण तुज्या गोड्याक सायबिणीचे बेतीन आहा तेका लागून तो तुजे भुरग्याक येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. चड गरज आमर ऑफ गॉड चड गरज उपकार मागतलो आयज आपल्या घोवान आपल्या बायलेक राखोंक आपल्या बायलेन आपल्या घोवाक राखोंक आपल्या भुरग्यान आपल्या आवय बापायन आपल्या भुरग्याक राखपाची चड गरज. आयज फॅशन जाल्या आमची पूण आयज मेदाल्यो देवाची खुणां सायबिणबायची मेदाल्यो जावं रोजरी कोन आयज फॅशन जाल्या. बेजार करूं मिसा वयता तेन्ना होली वॉटरान बुडोवया तुमची होली रोजरी. वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ कित्याक सोयतान सारको भुकेलो वागा भाशेन रावला केन्ना तुज्या जिवितांत सोयेक मेळटलो आनी तुका काबार करतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. Have you ever heard the story of the handsome man and the brown scapular? During confession, St. John Vianney gently asked a young woman, "Do you remember that charming man at the dance? The one you longed to dance with? Yet he danced only with the other girls?" She confessed how that stung her with shame. He continued, "And do you recall seeing two small blue sparks under his feet as he slipped away?" She nodded, unsettled by the memory. St. John revealed, "That was the devil in disguise, dancing with those open to temptation. He avoided you because you wore the brown scapular of Our Lady of Mount Carmel, a sacred sign of devotion that protects the wearer from evil." The brown scapular is more than a symbol. It's a sign of devotion to the Virgin Mary. Those who wear it with faith live a Christian life and pray regularly receive her promise of spiritual protection, especially at the hour of death. Our Lady of Mount Carmel, pray for us.